produk itu. Formasi back center. And review update of folding episodes. New trailer camper in of folding episode. Yep. Yes. Sleep. Sleep. What's happening? When? Let's go gameplay.
jadi camping dulu deh. Pas banget waktu selesai hujan langsung berhenti. Kita nggak jadi camping lah. Jadi udah gini lagi. Udah. Aku masih muda. Aduh. Semoga ini kerusakannya murah ya. Nanti ya. Selamat tinggal. Sampai jumpa.